Good afternoon, everybody. Today, I, Morvi from Goenkan Prime TV, is here for some latest news headlines. Here are some international news. UAE-based Indian businessman and philanthropist Feroz Merchant donates 2.25 crore rupees to free 900 prisons in the UAE. Now, some national news. Prime Minister Narendra Modi invites people to participate in Mera Pehla Vote Desh Ke Liye campaign for first-time voters for Lok Sabha elections 2024. The aim of the campaign is to encourage young voters to exercise their democratic rights. From sports world, BCCI will increase bumper fees for test matches. Big decisions taken after the behavior of Ishan Kishan Shreyas Iyer. Now some local happenings. The police administration opened the Dabawali highway, which was closed for the last 15 days due to the farmers' movement. Let's know our weather. Today, weather in Sirsa is pleasant with plenty of sunshine, with the maximum temperature of 25 degrees Celsius and minimum temperature of 16 degrees Celsius. Some Goenkan news. Grade 9 Goenkans commemorate Dr. C.V. Raman on National Science Day in morning assembly. Now, over to Hindi news. नमस्कार, मैं शालवी आज आपका हिंदी न्यूज के साथ स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूएई स्थित भारतीय व्यवसाय और दानशील श्री फिरोज मर्चेंट ने यूएई में 900 कैदियों को मुक्त करने के लिए 2 करोड़ 25 लाख का दान किया। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में पहली बार के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को उन लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बारी खेल जगत की। बीसीसीआई बढ़ाएगा टेस्ट मैचों की बम्पर फीस। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के बर्ताव के लिए लिया गया बड़ा फैसला। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। किसान आंदोलन के चलते बीते 15 दिनों से बंद डबवाली हाईवे को पुलिस प्रशासन ने खोला। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में खिली धूप के साथ मौसम सुहावना है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गोइंकन समाचार। कक्षा 9 के छात्र ने प्रात सभा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर डॉक्टर सीवी रमन को याद किया। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਏਈ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 900 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। BCCI ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫੀਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇयस ਅਯਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਚਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਡਬਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। नमस्कार, अहम् आहना अस्मि। संस्कृत समाचार। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताः। यूएई नगरस्य भारतीय व्यापारी परोपकारी च श्री फिरोज मर्चेंट इत्यनेन यूएई देशे 900 कैदिनां मुक्तुं 2.25 रूप्यकाणां दानं कृतम्। राष्ट्रीयवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी इत्यनेन लोकसभा निर्वाचन 2024 कृते मेरा पहला मतदानं देशलीय अभियाने भागं ग्रहीतुं प्रथमवारं मतदानम् आमन्त्रितः। अस्य अभियानस्य उद्देश्यं युवानां मतदातानां लोकतान्त्रिकाधिकारस्य प्रयोगाय प्रोत्साहयितुं वर्तते। क्रीडाजगतव्यवहारः अस्ति। BCCI टेस्ट मैचानां बम्पर् शुल्कं वर्धिष्यति। ईशान किशन श्रेयस अय्यर व्यवहारस्य अन्तरं कृतः महत् निर्णयः। स्थानीयकार्यं पश्यामः। कृषकाणाम् आन्दोलनस्य कारणेन गत
पञ्चदशतीर्थसभेः 15 स्थितिः डब्बली राजमार्गः पुलिस प्रशासनेन उद्घाटितः। मौसमः एवमस्ति। अद्य सिरसानगरस्य मौसमः उज्ज्वल सूर्यप्रकाशेन सह शुभ्रः अस्ति तथा च अधिकतम तापमानं 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमानं 16 डिग्री सेल्सियस भविष्यति। गोयङ्कन् समाचार। कक्षायां नवछात्राः प्रातः सभायां राष्ट्रीय विज्ञान दिवसस्य डॉक्टर सी.वी. रमन कृतवान् रमणः। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, ich bin Param aus Koinken-Nachrichtenraum. Heute Nachrichten ist International Nachrichten. Der in den UAE ansässige indische Geschäftsmann und Philanthrop Feroz Merchant spendet 225 Crore, um 900 Gefangene in den UAE freizulassen. National Nachrichten. Premier Minister Narendra Modi lädt die Menschen ein, an der Mera Pehla Vot Desh ke liye Kampagne für Erstwahler für die Lok-Sabha-Wahlen 2024 teilzunehmen. Ziel der Kampagne ist, junge Wähler zur Anziehung ihrer demokratischen Rechte zu ermutigen. Sportnachrichten. Der BCCI wird die Premier für Testspiele erhöhen, eine wichtige Entscheidung nach dem Verhalten von Ishan Kishan Shreyas Iyer. Lokale Nachrichten. Die Polizeiverwaltung hat die Dabwali Autobahn wieder geöffnet, die in den letzten Mindesttemperaturtagen aufgrund der Bauernbewegung geschlossen war. Wetternachrichten. Das Wetter in Sirsa ist angenehm mit viel Sonnenschein und einer maximalen Temperatur von 25 Grad Celsius und einer Mindesttemperatur von 16 Grad Celsius. Goenken-Nachrichten. Die Schüler der 9. Klasse Goenkens gedenken Dr. C.V. Raman am Nationalen Tag der Wissenschaft bei der Morgenversammlung. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.